Adi nagay kami. Sulangan. Tapos nagipanamo na laylakad. Punta Matuman. 5432. Sige, sige, Timeroy, naka-record ka. Sige, naka-video ka. Sige. Sige, may ebidensya na. Sige. Yan na may ebidensya. Sige. 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 Sige, Timeroy, sige. Sige, naka-record ka. Sige. Sige, naka-video ka. Sige. Sige. Naka-record ka. Sige. Sige. Naka-record ka. Sige. Sige. Naka-record ka. Naka-record ka. Kung mag-iinuusik, ambot niya ako mo serious physical injury kayo ni. Marayong kayaman. Sige. Sige. Butin madali kayo ni. Sige. 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 Patikod ka mo. Sige. Patikod ka mo. Sige. Kung malabad ka, technical problem ka yan. Parikod ka mo. Sige. Sige, parikod ka. Sige. Sige.